السلام عليكم الشباب. Alors في هذا الفيديو ان شاء الله غنديروا لا كوريكسيون ديال تي دي نيميرو 1 ديال اتوميستيك ديال البروميير ديال اس 1 المودule bien sûr ديال chimie. Alors on va commencer la correction par l'exercice numéro 1. Alors la première question, le nombre, calculer le nombre de moles d'atomes, d'accord, et d'atomes contenus dans un échantillon de cuivre qui pèse 3,177 grammes. On attend la masse molaire du cuivre, on attend la constante d'Avogadro. Alors la deuxième question, un échantillon, d'accord, de méthane CH4 est une masse M est égal à 0,32 grammes. Combien y a-t-il de moles de CH4 et de molécules de CH4, d'atomes de carbone et d'hydrogène dans cet échantillon? Alors باش ندرجو شويه عندنا واحد العينه ديال الميثان CH4 اللي الكتله ديالها 0,032 غرام. قال لك شحال كميه الماده بالمول ديال CH4، شحال عندي ديال من جزيئه ديال CH4 في هذه العينه، شحال هذه العينه شحال فيها من ذره ديال الكربون، شحال فيها من ذره ديال الهيدروجين. وعطاونا في المعطيات ديالنا لا ماس مولير دو كربون، لا ماس مولير دو l'hydrogène. بالنسبه للترويزيام كيسيون، quel est le nombre de protons, de neutrons et d'électrons qui participent à la composition des structures suivantes et nommer ces éléments, c'est-à-dire قال لك بغاو العدد ديال البروتونات والنيوترونات والالكترونات اللي كيشاركوا في هذا التكوين ديال هاد الذرات هادو، ونعطيو الاسم ديالهم. عطاونا الكربون داك تما كربون 12 كربون 14. المهم نجاوبوا نجاوبوا على لا كيسيون ونعطيو le nom de chaque élément. Alors la dernière question, mais la quatrième, c'est le cuivre naturel est composé de deux isotopes stables dont les masses atomiques sont respectivement 62,929 grammes par mol et 64,927 grammes par mol. Le numéro atomique de cuivre Z est égal à 29. Alors le cuivre هذا في الطبيعة هذا كيتواجد على شكل جوج ديال النظائر لي زيزوتوب ستابل. واحد عنده لا ماس اتوميك ديالو هي هادي، وهذا عنده لا ماس مولير لا ماس اتوميك ديالو. لا ماس اتوميك هي لا ماس مولير، يعني الا رديتو البال لونيتي ديالها راه نفس لونيتي ديال لا ماس مولير. Ça marche. Alors la question 4A, indiquer la composition ou bien la constitution des noyaux des deux isotopes. ردوا البال قال لكم النويو، يعني ما هضرش على les électrons، هضرنا juste على le noyau ديال الكويفر 63 le cuivre 65. Alors la dernière question, sachant que la masse atomique du mélange isotopique naturel est 63,540, calculer l'abondance relative de chaque des deux isotopes. يعني بغينا نعرفوا l'abondance naturelle هي واحد النسبة ديال التواجد ديال هذاك الايزوتوب في الطبيعة. بغينا نعرفوا ديال كل واحد فيهم بشحال تقريبا النسبة ديالو في الطبيعة. Allez-y, on commence la correction. نبداو بلا première question اللي قلنا نحسبوا فيها la quantité de matière ديال l'échantillon de cuivre. Alors باش نحسبوا la quantité de matière كنعرفوا ان le cuivre c'est un solide. Alors la quantité de matière de cuivre c'est tout simplement la masse de cuivre sur la masse molaire de cuivre ديال CU. Alors la masse عطاوها لنا قال لك elle pèse pesant يعني العبار ديالو هو 3,177 grammes و la masse molaire هي 63,54. Ça marche. Alors N de CU, application numérique, quand la quantité de matière اللي هي 0,05 mol. ردوا البال ديما la quantité de matière كتكون بالمول. Très bien. ندوزو دابا la question suivante. بغاو يعرفوا شحال من اتوم ديال الكويفر كاينه في هذا ليشونتيون. الوغ باش نديتيرمينيو النومبر ديال لي اتوم كنعرفوا ان لا كونتيتي دو ماتيير عندها واحد لا غولاسيون هي النومبر دي اتوم دو كويفر على nombre d'Avogadro. هذه علاقه خدمتو بها في الباك حتى طبتو. Alors n nombre de cuivre c'est la quantité de matière de cuivre fois constante d'Avogadro. Alors application numérique. Alors n nombre d'atomes de cuivre dans l'échantillon, 0,05 c'est la quantité de matière fois Na et 6,02 10 à la puissance 23. Ça marche. غنلقاو ان n de cuivre غتساوي لي 3,01 fois 10 à la puissance 12 atomes de cuivre. هذا هو العدد ديال لي اتوم دو كويفر في ديك العينه ديالي. Ça marche.
On passe maintenant à la question suivante. Question 2. Un échantillon de méthane CH4 à une masse M est égale à 0,32. Alors, de belle, les questions 2, on a un atome, mais on a une molécule. Ça veut dire la différence entre l'exercice, bien la question 1 et la question 2. Alors, combien y a-t-il de moles de CH4? C'est pour la quantité de matière, allez-y. Alors, attends, on a la masse d'hielo. Alors, la même chose, la quantité de matière de CH4, c'est la quantité, c'est la masse de CH4 sur la masse molaire de CH4. Alors, normalement, il y a les données la masse molaire du carbone ou la masse molaire atomique de l'hydrogène. Alors, c'est calculer la masse molaire du méthane CH4. Alors, شحال من كربون عندي واحد يعني غنضربو واحد في la masse atomique du carbone plus 4 fois la masse molaire de l'hydrogène. Alors, maintenant 1 fois 12 plus 4 fois 1. Donc, on trouve 16. C'est chez les unités grammes mol moins 1. Ça marche. Alors, on va نعوض la masse molaire ب 16 و la masse ديال CH4 là déjà le bel عطاوها لي في les données اللي هي 0,32. Donc N de CH4 est égal 0,32 sur 16. Alors la quantité de matière de CH4 fait de l'échantillon il y a 0,02 mol. C'est une quantité de matière. Ça marche. D'abord on a le nombre qui met le nombre de CH4. Il y a tout simplement c'est la quantité de matière de CH4 dans l'échantillon fois la masse fois la constante d'Avogadro. Alors c'est 0,02 fois la constante d'Avogadro, l'axe 6,02 10 à la puissance 23. Voilà, on va calculer ça. Alors CH4 est égal. Alors c'est 1,204 fois 10 à la puissance 22. Alors ce sont les molécules de CH4. Alors, il a dit que deux molécules de CH4 ont les atomes de carbone. Alors, CH4 شحال فيها من carbone فيها واحد. إذا كل molécule de CH4 اللي كتساوي ليها 1.204 10 à la puissance 22 molécule de CH4 كاين فيها كربون واحد. إذا عدد الكربون إذا nombre d'atomes de carbone يكون هو le nombre d'atomes de carbone يكون هو le nombre ديال les molécules de CH4. Donc هو 1,204 fois 10 à la puissance 22. Par contre, il مشينا نشوفوا le nombre d'atomes d'hydrogène. Alors هنا غنشوفوا CH4 شحال فيها من هيدروجين. فيها 4 ديال الهيدروجينات. يعني شحال من هيدروجين عندي في ليشونتيون كامل هو 4 المرات هاد لو نومبر ديال لي موليكول ديال CH4. Donc le nombre d'atomes d'hydrogène, alors c'est tout simplement c'est 4 fois 1,204 fois 10 à la puissance 22. Donc on trouve le nombre c'est égal 816 fois 10 à la puissance 22. Bien sûr, a dit atomes d'hydrogène. C'est clair? Je pense que c'est واضح. Il y a une question خلي لي في commentaire. بعدا دير commentaire و j'aime ou partager la vidéo مع أصحابك قبل ما نكمل la vidéo. يلا. Allez-y. On passe maintenant à la troisième question. السؤال الثالث بغاو نعرفوا كل élément من هادو نجبدوا ليه le nombre de neutrons, protons, électrons ونسميو السميه ديالو. Alors pour faire ça, on va essayer de dresser un tableau. Très bien, allez-y. Alors, on va commencer par la première colonne, l'élément. Alors, l'élément l'oulani ou carbone 12, carbone 14. Alors, j'espère qu'il fait une hachi. Oh, c'est 8. C'est ça, chouïa. Voilà. On a Fe 3 plus. Cobalt 59 20
عنديش اسباس فين نكتب هنا كيعطيني هاد لاستيوس هنايا. بون نرجع لهنايا الكربون عندي 56 26 وهنا الكوبالت عنده 27 صافي 27. alors نجيو هنا النومبر دي بروتون nombre de protons هنا nombre de neutrons هنا nombre d'électrons. La dernière case نسميوها le nom. صافي allez بالنسبه للنومبر دو بروتون ديال الكربون ديال الكربون 12 نومبر دو بروتون دائما هو هذا هو زد. alors z égale 6 بالنسبه لهذا 6 oxygène 8 le fer 26 le cobalt 27 très bien. nombre de neutrons هو a moins z alors c'est n égal à a moins z c'est-à-dire كنعرفوا اي élément chimique عنده un z هنايا avec z هو le numéro atomique و a c'est le nombre de masse ou le nombre de nucléons اللي هما les protons et les neutrons. c'est clair. allez-y alors 12 moins 6 ça fait 6 هنا ça fait 8 هنا 8 هنا 56 moins 27 ça fait 24 وهنا ça fait 80 هنا 59 moins 27 هنا pardon هنا ماشي هنا ça fait 30 pardon هنا ça fait 30 32 ça marche là c'était 95 59 pardon نقسم من 27 ça fait comme 32. deuxième nombre des électrons alors nombre des électrons ردوا المعايا البال مزيان الا كان l'espèce non chargée d'accord شو هنا ما درتش دو مو هنا الا كانت non chargée le nombre d'électrons هو le nombre des protons. الا ما كانتش l'atome chargé الا كانت chargée غتكون يعطونا جوج حالات. الا كانت chargée par exemple تقدر تكون x تكون كاتيون ولا انيون. الا كانت كاتيون كنشدو زاد كنقصو من هذاك العدد اللي عندنا هنا. الا كانت انيون كنشدو زاد وكنزيدو على هذاك العدد اللي كاين عندنا هنايا. نطبقوا داكشي دابا. الوغ الكربون الاولاني شحال فيه من الكترون ني با شارجي دونك 6. الكربون الثاني ني با شارجي دونك 6. هنا الاكسجين عنده 8 مي عندنا اون شارج دو موا يعني خصني نزيدوها جوج على 8 تعطينا 10. بالنسبه ل Fe3+ سي ان كاتيون يعني ضاعوا منه 3 الكترون يعني 26 نقصوا منها 3 تعطينا 23. et cobalt il n'est pas chargé donc c'est 27 électrons. ça marche. بالنسبه le nom هذا كيتسمى له كربون 12 هذا كيتسمى له كربون 14 هذا bien sûr c'est l'ion oxygène d'oxygène هذا c'est l'ion de fer ولا l'ion furique وهذا c'est l'atome de carbone de cobalt pardon de cobalt كيتسمى كوبالت. مع المده غتوليو تحفظوا السميات اوتوماتيكيا ما تبقاوش تحتاجوا انك ما تبقاوش تلقاو صعوبه زعما في السميات حيت ما كثرت لي زيكزيرسيس والتمارين غتوليو تولفوا على السميات. alors pour la dernière pour la question 4 pardon alors indiquer la constitution des noyaux. عطاونا بغاو la constitution ديال carbone ديال cuivre 36 sachant bien que عطاونا Z ديالنا اللي هو 29 عطاونا aussi l'isotope le deuxième isotope اللي هو 65 29. alors بغاو النويو شنو فيها nombre نعرفوا فيها nombre de neutrons et nombre de protons. بالنسبه لكل واحد فادو ça marche. alors بالنسبه للكويفر 36 29 alors قبل ما نجاوب هنايا شنو هما هادو كنشوفوا ان عندهم ميم زد 29 ولكن كيبان لكم انه مختلف. هذا هو اللي كيتسموا لي زيزوتوب c'est-à-dire les isotopes ce sont des espèces chimiques de même élément chimique de même Z mais avec A différent ou bien de même nombre de protons mais le nombre de neutrons différent. ça marche. alors automatiquement la première case ما يكونش فيها نفس العدد حين 63 moins 29 ماشي هي 65
moins 29. Donc, le premier cas, ديالنا تعطينا هنايا je pense le neutron تعطينا 60 تعطينا 34. Voilà, on a 65 يعني تعطينا 36. كنشوفوا انا عنده ان اكسي ديال لي نوترون، هذا اكثر من هذا في لي نوترون من هذا. الوغ بالنسبه لي بروتون باين هذا 29 ما عندناش ان بروبليم، عندهم لو ميم نومبر دي بروتون. صافي. الوغ pour la dernière question بغاونا نحسبوا l'abondance naturelle ou ce qu'on appelle aussi l'abondance relative de chaque des deux isotopes. الوغ خصنا نعرفوا واحد الحاجه نردوا البال هنايا، عطاني واحد لا ماس اتوميك دو ميلونج ايزوتوبيك. اذا هاد لا ماس هادي اون فيت غنكتبوها ماجيسكول احسن حيت لا ماس مولير. لا ماس تعطيني لا ماس ديال ليزوتوب الاول فوا لابوندونس ريلاتيف ديال الاولاني بلس لا ماس ديال الثاني فوا لابوندونس ريلاتيف ديال الثاني. كنعرفوا واحد الحاجه اخرى ان لا سوم ديال اكس اي لا سوم دو اكس اي est égal à 1. اللي خدمتي في البورسونتاج غادي est égal à 100%. donc x1 plus x2 est égal à 1. Voilà, on a صيبنا واحد le système. La première équation, la deuxième équation. Alors, la deuxième équation, je donne x2. Alors, x2, ce que ça oui 1 moins x1. D'abord, on remplace quoi? On remplace x2 dans l'équation 1. المعادلة الأولى. شكون هي المعادلة الأولى؟ هي هذه. Donc, la masse atomique moyenne, il y a M1 fois X1 plus M2 facteur de 1 moins X1. Ça marche? Alors, on va dire que M1 X1 plus M2 moins M2 X2 X1 pardon. Alors que je vois X1 ou X1 نعملو ب X1. Ça va? Alors, نعملو ب X1 M est égal X1 facteur de M1 moins M2 plus M2. Donc X1 اش كتساوي من هنا عطينا هي M، هاد moins M2 غتجي لجهة، هاد M2 غتمشي لجهة أخرى تولي moins M2 ونقسمو على M1 moins M2. Voilà, نديرو l'application numérique. Donc X1 اش كتساوي ليا. Alors M هي 63,540 moins M2 il y a 64,7 sur M1 il y a 62,929 moins 64,927. Alors x1 à dire à peu près est égal à 0,6942. Il y a en pourcentage x1 est égal c'est 69,442%. C'est l'abondance relative de premier isotope. باش نلقاو deuxième isotope x2 سهله. x2 شنو هي من هنا؟ l'équation هي 1 ناقص هادشي. donc x2 on a الكتابه مهمه والريداكسيون مهمه بزاف surtout في لي كونكور في لي دوفوار في لي كونترول. سي بريفيرابل تكتب d'une manière correcte ou claire باش الكوريكتور ما يلقاش des problèmes في la correction de la feuille ديالك. D'accord? Alors x2 c'est 1 moins x1 il y a 0,6942. Donc on trouve x2 est égal. Alors c'est 0, je pense 3 0,18. Donc x2 en pourcentage c'est 30,18%. À peu près, c'est une valeur approximative. Et voilà l'abondance naturelle de deuxième isotope, les CU 65. Ça marche? Alors, on va dire l'exercice 2. Alors, voilà l'exercice. Alors, établir pour un ion hydrogénoïde, noyau de charge plus Ze, autour duquel gravite un électron. D'accord? إذا هذا hydrogénoïde un ion hydrogénoïde اش كتعنيني؟ كتعني واحد لو نويو داكور كيدور عليها الكترون واحد. يعني راه شكون اللي كيتميز بالكترون واحد اللي كيدور على النويو ديالو هو الهيدروجين. اذا كاينين دوطخو نويو او بيان دوطخو زيليمون اللي كيتسموا لي زيون هيدروجينويد سيتادير عندهم ديجا ان سول الكترون. سي كلا كيتحولوا لي زيون
de telle sorte qu'il y a juste un seul électron. Par exemple, là, on va faire l'exercice. Alors, les formules donnant, le rayon de l'orbite de rang n, ou bien de niveau n, l'énergie du système noyau-électron correspondant à cette orbite, c'est exprimer le rayon et l'énergie totale de rang n pour l'ion hydrogénoïde en fonction des mêmes grandeurs relatives à l'atome d'hydrogène. Il y a la relation entre l'énergie totale et le rayon de l'hydrogénoïde بدلالة le rayon et l'énergie de l'atome d'hydrogène. La question 2, calculer en électron-volt et en joules. وإلا رديتو البال تحت عطينا التحويل من l'électron-volt للجول. L'énergie des quatre premiers niveaux de l'ion hydrogénoïde Be3+. إذا هاد BE normalement إلا رديتو البال Z ديالو شحال عنده 4 électrons ولكن il est chargé plus 3 c'est-à-dire مشاو ليه 3 électrons donc شحال بقى عنده في لاكوش ديالو بقى عنده juste un seul électron داكشي علاش تسمى un hydrogénoïde. Ça marche, sachant que qu'à l'état fondamental l'énergie du système noyau-électron de l'atome d'hydrogène est égale à moins 13,6, c'est-à-dire l'énergie de l'électron de l'atome d'hydrogène, bien sûr à l'état fondamental. La question 3, quelle énergie doit absorber un ion B3+ pour que l'électron passe d'un niveau fondamental au premier niveau excité. Au cours ديالكم شفتوا le niveau fondamental ou شفتوا les niveaux excités. Ça marche. Alors la dernière question, si cette énergie est fournie sous forme de lumière, forme lumineuse, pardon, quelle est la longueur d'onde lambda 1,2 du rayonnement capable de provoquer cette transition? يعني بغاو نحسبوا la longueur d'onde ديال la lumière اللي غادي تطلع ليا هذاك l'électron من niveau fondamental le premier niveau excité. C'est clair? Allez-y. On commence la correction. La première question, alors normalement on va établir, sans démontrer les relations, mais voir le cours, alors directement les relations, حتى تشوفوا le cours ديالكم ولا غادي ندير شي فيديو اللي فيها ولا ندير دي فيديو ديال الكور اللي غنكسبليكي فيها ولا نديمونطري فيها هاد لي غولاسيون. Alors le rayon ديال l'orbite de rang n, اذا r est égal n au carré sur z fois h au carré epsilon 0 sur pi, la masse de l'électron fois la charge élémentaire au carré. بالنسبة l'énergie B, l'énergie c'est En, alors l'énergie c'est Rn, d'accord. En c'est moins z au carré sur n au carré, facteur de la masse de l'électron, E à la puissance 4, la charge, 8 epsilon au carré h au carré. C'est clair? Alors pour la question C, petit c, exprimer le rayon et l'énergie totale de l'ion pour l'ion hydrogénoïde. D'accord? Alors pour l'hydrogène, alors بالنسبة l'hydrogène, le rayon d'hydrogène ça se compte Z ديالو est égal à 1. D'accord. Alors بالنسبة l'hydrogène, بالنسبة للنيفو fondamental n est égal à 1 و Z ديالو تساوي 1 يعني 1 au carré على 1 يعني هي h au carré fois epsilon 0 sur pi, la masse de l'électron au carré. Et l'énergie de l'hydrogène, normalement je vais le faire, n غتساوي لي 1 و z تساوي 1. Donc شنو يبقى عندي هنايا؟ يبقى عندي هي moins la masse de l'électron fois E à la puissance 4 sur 8 epsilon 0 au carré h au carré. Alors d'abord بغاو لي le rayon l'énergie ديال l'ion hydrogénoïde. Donc le rayon de l'ion hydrogénoïde غتساوي ليا هي n au carré sur z fois h au carré epsilon 0 pi la masse de l'électron E au carré. Cette la partie شناهي إلا رديتو البال c'est هو le rayon d'hydrogène. Donc il y a n au carré
Z fois le rayon d'hydrogène. Ça marche. بالنسبة l'énergie ديال l'hydrogénoïde c'est moins Z au carré sur N au carré. La masse de l'électron, E à la puissance 4 sur 8 epsilon 0 au carré H au carré. Alors, la partie كاملة شنو هي؟ avec le signe moins. Il y a l'énergie EH. Donc, il y a EH fois Z au carré sur N au carré. Et voilà, nous avons le rayon et l'énergie totale en fonction de le rayon de l'atome d'hydrogène et l'énergie de l'atome d'hydrogène. C'est clair? On passe maintenant à la question 2. Calculer en électron-volt et en joule l'énergie du 4 premier niveau de l'ion d'hydrogénoïde BE plus 3, sachant qu'à l'état fondamental, l'énergie du système pour l'atome d'hydrogène est 13,6. Donc, شنو تعني لي هادشي؟ تعني أن l'énergie EH ديال l'atome d'hydrogène في l'état fondamental هي moins 13,6 électron-volt. D'après la question précédente, لقينا R ديال l'hydrogénoïde. إذا رديتو البال R ديال l'hydrogénoïde شنو هي؟ باردون E ديال l'hydrogénoïde. E هي EH اللي هي moins 13,6 fois Z au carré sur N au carré. D'accord? Alors Z بالنسبة للبيرينيوم هاد l'hydrogénoïde هذا Z ديالو est égal 4. قال لك سيدي اش بغاو هنايا؟ بغاو l'énergie des 4 premiers niveaux. Normalement كان عندي un électron هنايا de niveau Na, c'est le niveau fondamental. N est égal à 2, N est égal à 3, N est égal à 4. بغاو نحسبوا l'énergie ديال هذا النيفو، l'énergie ديال هذا النيفو، l'énergie ديال هذا النيفو، l'énergie ديال هذا النيفو. يعني E1, E2, E3, E4 بالنسبة لمن هادشي كامل بالنسبة للاتوم ou bien l'ion hydrogénoïde. إذا allez-y. بالنسبة ل E1 E1 N نبداو ب N est égal à 1 niveau fondamental. Alors E1 شنو هي؟ هي moins 13,6 غنابليكيو هاد لا غولاسيون هادي fois غندير N fois Z اللي هي 4 au carré sur 1 au carré. Alors غنلقاو هنا هي moins 217,6 électron-volt. Donc E1 قال لك l'énergie باش بغاوها l'électron-volt ou le joule. خصنا نحولوها يعني تعطينا هي moins 348,16 fois 10 à la puissance moins 19 جول. هما عطاونا العلاقه ديال التحويل في الاخر ديال التمرين، راه قلتها لكم في البدايه ديال التمرين. بالنسبه ل n est égal à 2 شنو غنبدلو؟ زد ما غتبدلش، غتبقى ديما 4. اذا هنا n غتولي بلاصه واحد تولي جوج. دونك E2 est égal à moins 13,6 fois 4 au carré sur 2 au carré. Donc c'est moins 54,4 électron-volts. E2 pardon, en joules, c'est moins 87,07 10 à la puissance moins 19 joules. 2 n est égal à 3. E3 est égal à moins 13,6 fois 4 au carré sur 3 au carré. كتشوفوا اننا كاين واحد ديمينيسيون، كانت مديسيون 17 54 بيان سور غادي لينيرجي وكتصغر. دونك هنا تعطينا moins 24,18 électron volt en joule au 3 est égal moins 38,68 fois 10 à la puissance moins 19 en joule. Maintenant n est égal à 4, quatrième niveau. Alors E4 est égal à moins 13,6 fois 4 au carré sur 4 au carré. On simplifie les maïs. E4 est égal moins 13,6 électron-volt. On va dire le jour. E4 est égal moins 21,76 10 à la puissance moins 19 joules. Et voilà.
finalement on a l'énergie niveau 4. La question suivante. À quelle énergie doit absorber un ion Be3+ pour que l'électron passe du niveau fondamental au premier niveau excité? هنا باش نفهموا عندنا niveau fondamental n est égal à 1 وعندنا niveau le premier niveau excité n est égal à 2. عندي واحد l'électron هنا. Alors je vais changer. Alors je reviens, c'est pas la peine de changer la couleur. Alors عندي واحد l'électron هنا باش يوقع ليه باش يدوز من هذا النيفو لهذا النيفو خاصو يابسوربي واحد لينيرجي واحد دلتا او اللي غدوزو من نيفو واحد لنيفو جوج. حنا بغاونا نحسبو هاد لينيرجي ابسوربي. هادي سي لينيرجي absorbé. Ça marche. Alors, هاد دلتا او شنو كتساوي ليا دلتا او من 1 حتى ل 2 هي l'énergie finale اللي هي E2 moins l'énergie initiale اللي هي E1. Ça marche. Alors, نحسبوها نديرو l'application numérique. E2 خرجتنا moins 54,4 électrons volts moins والأخرى E1 خرجتنا moins 217,6. Donc خرج لينا واحد 163,2 électrons volts. Ça marche. نلقاوها بالجول. Alors تعطينا هي 261,12 10 à la puissance moins 19 joule. Voilà, on a le joule, on a l'électron volt. Ça marche. Il y a l'énergie nécessaire pour que l'électron passe de niveau N1 à niveau N2. Et là, on a l'absorption. Ou parfois, quand on a l'émission, l'émission est parce qu'il y a l'électron de niveau excité qui a le niveau fondamental. Là, quand on a une émission, on voit qu'il y a l'énergie. Il y a qui est absorbée. Ou parce qu'il y a le niveau n, par exemple, est égal à 2, n est égal à 1. Il a le niveau excité, niveau fondamental, l'électron. Il y a une émission. هو اللي كيخرج طاقة انبعاث الطاقة هنا كيمص الطاقة يعني il absorbe l'énergie. Ça marche. Allez-y, on passe à la dernière question de l'exercice 2. Si cette énergie est fournie sous forme de forme lumineuse, quelle est la longueur d'onde lambda 1,2 du rayonnement capable de provoquer cette transition? إذا هذه l'énergie هذه اللي غادي absorber هذه l'énergie اللي كنا حسبنا ديال دلتا او من niveau 1 niveau 2 إلا كانت sous forme d'énergie de forme lumineuse كنعرفوا أن l'onde lumineuse كتميز واحد l'énergie ديال الفوتون اللي هي h nu اللي هي h c sur lambda. حتى هي lambda غنسميوها من 1 حتى ل 2. ça marche. إذا علاش كنقلبوا على la longueur d'onde. ديجا حسبنا هذه في لا كيسيون 3. دونك نجبدوها من هاد ليغاليتي هادي. la longueur d'onde 1 2 absorbée ديال l'onde lumineuse c'est quoi? C'est h fois c sur delta e 1 2. Application numérique. Alors lambda 1 2 est égal. Alors h il y a 6,62 fois 10 à la puissance moins 34 fois c il y a 3 10 à la puissance 8 il y a la vitesse de la lumière dans le vide sur delta E خرجت لي قبيله 261,12 10 à la puissance moins 19. هنا الا حرتي وما عرفيش باش لينيرجي هاد لينيرجي هادي واش تستعمل لا فالور اللي بالالكترون فولت ولا لا فالور بالجول سهله. شوف اش شنو عندنا اش باش عدي بالجول. الوغ اوتوماتيكمون بما ان هادي بالجول خصني نستعمل لينيرجي بالجول باش تسامبليفي ليا الجول مع الجول. Ça marche. Alors on trouve lambda pour la transition de 1 vers 2 à peu près 0,07626 fois 10 à la puissance moins 7 mètres. الكتابة شوية معنكشة وغنحولوها تولي 66,126 fois 10 à la puissance moins 10 mètres. كنعرفوا أن 10 à la puissance moins 10 mètres هي 1 أمستروم.
Et bien sûr, je connais de tout le cours d'IRCOM. Donc la longueur d'onde 1, 2 est égale à 76, pardon, 126 Armstrong. Et voilà la valeur de lambda. Bon, alors on va faire l'exercice 3. Voilà l'exercice. Alors le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène est composé de plusieurs séries de raies. Alors petit a, donner pour chacune des trois premières séries les longueurs d'onde de la première raie et de la raie limite, yani أول raie ou آخر raie. On établira d'abord la formule donnant 1 sur lambda Ig, où lambda Ig représente la longueur d'onde de la radiation émise lorsque l'électron passe du niveau Ni au niveau Ng. D'accord? Après, dans quel domaine spectral visible, c'est-à-dire visible, ultraviolet ou l'infrarouge, observe-t-on chacune de ces séries. يعني أول حاجة في la question A خاصنا نبينو الفورمول ديال 1 sur lambda اللي هي la formule de Ritz اللي شفتو في الكور ديالكم. دابا بغينا نحاولو نديمونطريو عليها. Alors, question 2, la dernière question. La première raie de la série de brackets du spectre d'émission de l'atome d'hydrogène a pour longueur d'onde, c'est-à-dire la longueur d'onde, la première raie, avec la première raie de bracket. Alors, bracket qui mise n est égal à 5. D'accord? C'est-à-dire n est égal à 5, et on 5, pardon, n est égal à 4. Alors n est égal à 4, c'est ça? C'est-à-dire نمشيو من 5 ل 4. هذه هي la longueur d'onde اللي كتساوي 4,52 micromètres. هذه la longueur ديال la première raie. D'accord? حيت n est égal à 4. شكون تابع n est égal à 4 n est égal à 5. Donc هذه هي la longueur d'onde ديال هاد l'émission ديال هاد les rays. De la raie. Ça marche. Et calculer son autre donnée, يعني بلا ما تحتاج شي données آخر, les longueurs d'onde des trois raies suivantes. وغنشوفوا شنو هما les trois raies suivantes في الإجابة إن شاء الله. D'accord? Allez-y. Alors pour la première question petit a, on va démontrer على 1 sur lambda. Alors أول حاجة كنعرفوا أن la transition ولا باش يوقع عندنا l'émission خاص عندنا une variation d'énergie. يعني واحد l'énergie اللي غندوزو من واحد النيفو G من واحد نيفو I, عندنا نيفو I و نيفو G. هذا عنده l'énergie EG وهذا عنده l'énergie EI. خصنا ندوزو من هنا لهنا, يعني l'énergie finale moins l'énergie initiale. D'accord? يعني E valeur absolue EG moins EI. Alors déjà لقينا أن EG هي moins Z au carré sur NG au carré facteur 2 M électron à la puissance 4 sur 8 epsilon 0 au carré H au carré. هذه هي l'énergie moins مع واحد le moins اخرى غتولي plus. D'accord? Z au carré sur Ni au carré facteur de ME E à la puissance 4 sur 8 epsilon 0 au carré H au carré. Alors خدامين بالنسبة l'atome d'hydrogène. Donc déjà Z est égal à 1 غنحيدها. دونك تبقى لنا 1. الوغ غنشوفو ان هاد لو تيرم هذا كيتعاود دو فوا, نقدروا نعملو به. فهنا 1 sur Ni au carré moins 1 sur Ng au carré facteur de M électron E à la puissance 4 sur 8 epsilon 0 au carré H carré. هاد la partie هادي. D'accord? غادي نحاولوا نديفلوبيوها. الوغ دلتا E اش قلنا في ليكزيرسيس 2 اللي ما شافوش يرجع ليه هو اش نو. وشنو هي اش نو؟ سي اش سي سور لامدا. ها حنا بانت لينا لامدا. داكوغ. الوغ دلتا او باش نعوضها ب اش سي سور لامدا. الوغ لامدا مناش مشينا من اي. داكوغ. بيان من اي نحو فيغ جي. صافي من اي فيغ جي. الوغ هنا هادي جي انفيرسينا اي جي. الوغ هنا اي وهنا G. D'accord? Finalement initial. Alors lambda 1 sur, alors 1 sur lambda min I jusqu'à G, c'est
1 sur HC, وهادشي نجيبو الأول هو ME à la puissance 4 fois M epsilon 0 au carré sur H au carré, هادشي كامل مضروب فاش في 1 sur NI au carré moins 1 sur NG au carré. وهاد لو تيرم كامل هذا هو اللي كنا كنسميوه constante de Rydberg RH. Alors constante de Rydberg هي هاد لو رابور هذا داكوغ غتساوي ليا تقريبا كتساوي 1,09,677 cm moins 1. Donc لقينا أن 1 sur lambda I vers G est égal à RH facteur de 1 sur NI au carré moins 1 sur NG au carré. Voilà. Là, on a établi maintenant la formule de Ritz. Donc, ça c'est formule de Ritz. Voilà. Alors, on m'a donné pour chaque des trois premières séries. Alors, les séries, les kainines. Pour n est égal à 1, c'est la série, on table la juge, a dit c'est la série de Lyman. N est égal à 2, c'est la série de, c'est la série de Balmer. Pour n est égal à 3, c'est la série de Pachon. Et pour la dernière, n est égal à 4, c'est la série de Brackett. Ça marche? Alors, je prends la première raie et la raie limite. C'est-à-dire, si par exemple n est égal à 1, Lyman, n est égal à 2, n est égal à 3, même ainsi de suite jusqu'à n est égal à infini. Alors la première raie là, ce qu'on a dit, c'est lambda de 1, ou la raie limite, ce qu'on lambda من l'infini حتى الواحد. Ça marche؟ هذه بالنسبة لايمان. متفقين؟ بالنسبة لبالمر عندنا لو غي الاول هو هذا، لو غي ليميت هو هذا. هنا غتكون لامدا من 3 ل 2، وهنا غتكون عندنا لامدا من لانفيني ل 2. كتشوفوا ان لايمان كيسالي في واحد، باغ كونطخ بالمر كيسالي في جوج. دو تيل سورت تا باشن غنديرو لا ميم شوز. دابا غنبداو على بركة الله، نبداو بلايمان. وفيت ليمن على حسب كل كتاب وشنو كنلقى فيه، كيكتبوا لايمن وكيكتبوا ليمن بحال هكا. داكوغ n est égal à 1، c'est-à-dire عندنا la première raie. alors première raie غندوزو من جوج لواحد. alors lambda 1 sur lambda de 1 c'est RH fois 1 sur 1 au carré moins 1 sur 2 au carré. Alors, il y a 4 sur 3, pardon, il y a 3 RH, 3 RH sur 4. Donc, lambda de 1, c'est 4 sur 3 RH. RH, c'est qu'on fait la page précédente, d'accord. Donc, lambda de 1, ça a presque, c'est 12,15, 10 à la puissance moins 6 cm. Alors, il y a 121,6 et 10 à la puissance moins 9 اللي هي nanomètre. إذا lambda de 1 كتشوفوا أنها صغر من 400 نانومتر، دونك راه داخلة في الدومين ultra V. كنجاوب على كيسيون 2 حتى هي أو ميم طون، كيسيون B، كيسيون A و كيسيون B. بالنسبة لغي ليميت، غير ليميت بغانا نمشيو من لانفيني حتى لواحد. اذا 1 sur lambda l'infini 1 est égal à RH 1 sur 1 au carré moins 1 sur l'infini au carré. alors ça تعطينا ان 1 sur lambda
l'infini واحد كتعطينا RH. Alors lambda l'infini 1 تعطينا 1 sur RH. نحسبوا هادشي. Alors on va trouver finalement il y a 81,8 nanomètres. حتى هي appartient au domaine UV, ultra visible. Ça marche. On passe maintenant à la deuxième série, la série de Balmer. D'accord? Alors pour série de Balmer, n est égal à 2. Alors n est égal à 2. Je donne la première raie. Première raie en deuxième transition 3 vers 2. Donc 1 sur lambda 3, 2, ça donne RH. 1 sur 2 au carré moins 1 sur 3 carré. Donc, on a RH, on a lambda 1, 3, 2, lambda 3, 2, c'est, alors on va calculer ça, on trouve, c'est 5 sur 36 RH. Voilà, RH, c'est lambda 3, 2. Alors 5 sur 36 RH, alors il y a 656,4 nanomètres. كنشوف انا في داخله في داك الدومين بين 400 و 800 يعني داخله في الدومين فيزيبل اذا هذه داخله في لو فيزيبل هاد لا لونغور دون. ندوزو غي ليميت. غي ليميت غيكون من لانفيني ل 2 من لانفيني ل 2 دونك 1 sur lambda infini 2 c'est RH 1 sur 2 au carré moins 1 sur l'infini au carré. Ça fait lambda 8, 2, c'est 4 sur RH. Alors, lambda infini 2, d'accord, il y a presque 364,7 nanomètres. Alors, on a, il y a normalement UV, qui normalement, la partie de Balmer اغلبيه ديال لي غاي ديالو كيكونوا في الفيزيبل حيت شفنا انها تقريبا 400 نانومتر وهي لا بارتي ليميت ا غوش ديال السبيكتر فيزيبل. داكور شنو اللي بقات لنا لا سيري دو باشن. داكور alors série de Paschen, voilà, n est égal à 3. Alors, pour le premier ray. Bien, la première ray, c'est 4 3. Alors, 1 sur lambda 4, 3, de 4 vers 3, c'est un RH. 1 sur 4, 1 sur 3 au carré. Moins 1 sur 4 au carré. Donc, lambda 4, 3 est égal à 144 sur 7 RH. Alors, on a lambda 4, 3 est égal à 1876,5 nanomètres. Quand je vois un كبيرة بزاف على 800 إذا مشينا من الدومين فيزيبل l'infrarouge. Ça marche. Allez-y. بالنسبة للغي ليميت. Le ray limite غنمشيو فيه من l'infini 3 et dans la longueur d'onde 1 sur l'infini 3 est égal à RH 1 sur 3 au carré moins 1 sur l'infini au carré. C'est lambda l'infini 3 c'est 9 sur RH. Donc lambda l'infini 3 c'est 820,6 nanomètres. Je vois que من 800 إذا حتى هي داخلة في الدومين infrarouge. Ça marche. هكا كنكونوا لقينا la longueur d'onde ديال كل ray. Le premier ray, le ray limite pour chaque série. درنا série de Balmer تبعناها لايمان وفات لايمان تبعناها بالمر تبعناها Paschen. Ça marche. Alors pour la question suivante. La question suivante, c'est la première raie de bracket. Bracket, n est égal à 4.
يعني n est égal à 4 و la première raie ديالي غتكون في n est égal à 5 يعني هبط الالكترون من 5 vers 4 يعني لامدا 5 4 هي 4,052 micromètres. Ça marche? هذه la première raie. Deuxième raie شتكون هذه la première, deuxième, troisième. Alors je gagne la première raie de là sont autres longueurs de 3 rays. Pour les 3 rays. La première, deuxième, troisième, on a le quatrième. باش نكملوا les 3 rays. إذن هذه لامدا من 5 ل 4. هذه لامدا من 6 ل 4. هذه لامدا من 7 ل 4. وهذه لامدا من 8 ل 4. إذن هادو هما les 3 غي اللي بغانا نلقاو شحال كيساويو هادو ساشون بيان مع العلم ان عطاني غير وحده عطاني غير هادي وقال لي بلا ما نحتاجو لي دوني نحسبوا هاد لي زوطخ لونغور دوند صافي مفاهمين الوغ غادي نخدموا بلا لوا دو ريتز الوغ دابخي لا لوا دو ريتز اللي ديمونطرينا في لا بروميير كيسيون دابخي لا فورمule en fait la formule de Ritz. Voilà, je fais la première, il y a 1 sur lambda 5, 4 est égal à RH 1 sur 4 au carré moins 1 sur 5 au carré. Et de la relation numéro 1 de la première raie. Deuxième raie, lambda gna 6, 4. Est-ce que ça veut dire RH facteur de 1 sur toujours 4 au carré moins 1 sur 6 au carré. Dit deuxième raie. Troisième raie, lambda 7, 4 est égal à RH 1 sur toujours 4 au carré sur 7 au carré. Troisième raie et la quatrième raie de 8 à 4 est égal à RH 1 sur 4 au carré moins 1 sur 7 au carré. C'est la quatrième raie. D'abord, باش نلقاو هاد لامدا هادي غنديرو لو رابور ديال هادي على هادي باش نلقاو هادي غنديرو لو رابور ديال هادي على هادي باش نلقاو هاد لا ديرنيير غنديرو لو رابور ديال لا بروميير على هادي حيت حنا كنعرفو جوست هاد لا لونغور دوند هي اللي عطاونا هما في لي دوني داكور ار اش كتمشي مع ار اش وهادشي سو سون دي lettres à calculer ou bien des chiffres à calculer d'accord alors اش غنديرو باش نلقاو الاولانيه غنديرو واحد على جوج اش غتعطينا 1 sur lambda 4 5 4 sur 1 sur lambda 6 4 اش كتساوي هي RH 1 sur 4 au carré moins 1 sur 5 au carré sur RH 1 sur 4 au carré moins 1 sur 6 au carré. Simplifier RH مع RH. Alors lambda نقلبها لجوج c'est 6 4 sur lambda 5 4 كتساوي 1 quart 1 sur 4 au carré moins 1 sur 5 au carré sur 1 sur 4 au carré moins 1 sur 6 au carré. Donc lambda 6 4 اللي معينا ديال دوزيام غي هي هادشي كامل fois lambda 5 4 هادي عطاوها لي في لي دوني ديالنا عطاوها لنا قبيله داكوغ الوغ غادي نلقاو ان lambda 6 4 est égal 626 micromètres. Voilà. Alors غنديرو دابا 1 sur 3 بنفس الطريقه عندنا 1 sur lambda 5 4 1 sur lambda 7 4 عطينا 1 sur 4 au carré moins 1 sur 5 au carré ما نساوش RH واخا غتختزل في الاخر 1 sur 4 au carré moins 1 sur 7 au carré RH simplifié هادي مع هادي دونك la longueur d'onde 7 4 sur la longueur d'onde ديال 5 4 شنو هو هادشي هذا 1 sur 4 carré moins 1 sur 5 au carré sur
1 sur 4 au carré moins 1 sur 7 au carré. Alors, de bas, quand on a 6, on a 7. Ça marche. Alors, la longueur d'onde de deuxième ray, d'accord, il y a le rapport هذا fois lambda ديال 5 4 وهي اللي عطاونا في المعطيات ديالنا. d'accord. alors 7 4 alors نلقاو تقريبا 7 4 c'est 2,66 micromètres. بقات ليا la dernière ray اللي هي la troisième ray. غنديرو 1 sur la troisième ray بالنسبة la question اللي هي la quatrième ray réellement. d'accord. 1 sur 4 هي 1 sur lambda مشينا من 4 من 5 ل 4 1 sur lambda من 8 ل 4 عطينا RH 1 sur 4 au carré moins 1 sur 5 au carré. RH 1 sur 4 au carré moins 1 sur 8 au carré. voilà. d'abord lambda 8 على 8 4 على lambda 5 4 هذه طلعت فوق هذه طلعت لتحت. ما درنا حتى حاجه. غنسامبليفيو هذه مع هذه تبقى لنا 1 sur 4 au carré moins 1 sur 5 au carré sur 1 sur 4 au carré moins 1 sur 8 au carré. ça marche. alors lambda 8 4 est égal à هادشي هاد لو رابور هذا fois lambda 8 5 4 5 4 ماشي 8 4 5 4 5 4 هادي عندنا في المعطيات وهادي راه نديروها في كالكولاتريس. alors lambda 8 4 نلقاوها à peu près. alors je vais vérifier. alors 4 8 on va calculer ça. je pense 0,045 micromètres. on va dire la longueur d'onde ديال 8 4 ديال la troisième ray à part la première ray اللي عطاوها لنا هما اللي هي 4 5. ça marche. on va faire l'exercice 4 de cette série. voilà. alors l'énergie de première ionisation de l'atome d'hélium est estimée à 24,6 électrovolts. d'accord. alors la première question, quelle est l'énergie du niveau fondamental? question 2, un atome d'hélium se trouve dans un état excité. Un de ces électrons se trouve alors au niveau d'énergie égal à moins 21,4 électronvolts. quelle est la longueur d'onde de la radiation émise quand cet électron retombe au niveau fondamental? d'accord. alors la première question, c'est l'énergie au niveau fondamental ديال l'ionisation de l'hélium. alors quand عندنا l'atome d'hélium وقعت ليها l'ionisation ولات sous forme d'un ion, d'accord, un cation plus un électron. d'accord. alors l'énergie de première ionisation عطاوها لنا كتساوي لنا 24,6 électronvolts. alors هنا l'énergie في هذه الحالة l'énergie fondamentale نسميها l'énergie du niveau 1 وهنايا عندنا l'énergie في هذا الكوتي هذا c'est l'énergie l'état infini. l'électron فيه مشى l'électron كان في النويو خرج من النويو يعني مشى لواحد le niveau infini يعني il va quitter l'atome. alors l'infini ce qui يساوي كنعرفوا انه moins 13,6 fois la déjulbelle c'est z au carré اللي هو 2 au carré sur infini حيت هنا كنديرو n au carré. d'accord. infini au carré اي عدد على l'infini كيساوي لنا 0. d'accord. alors هاد l'énergie هادي de première ionisation كتساوي ليا l'énergie finale اللي هي E l'infini moins l'énergie fondamentale de niveau fondamental. alors غادي قلنا déjà égal à 0. donc l'énergie de première ionisation كتساوي ليا moins l'énergie ديال niveau fondamental سميناها واحد. donc هاد l'énergie ديال niveau fondamental كتساوي moins l'énergie de première ionisation اللي عطاوها لنا déjà اللي هي 24,6. donc l'énergie de niveau fondamental pour l'atome d'hélium c'est moins 24,6 électronvolts. très bien. ça marche. تنظن امور بانت بالنسبه للانرجي de première ionisation.
deux os après la deuxième question, un atome d'hélium, la même atome d'hélium, on le niveau fondamental, n est égal à 1, niveau fondamental. وعندنا واحد l'état excité ولا نسميوه niveau excité. عنده واحد l'énergie اللي كتساوي لنا moins 21,4 électrons فولت. واحد من لي زيليكترون اللي كاينين في هذا لو نيفو اكسيتي غادي يهبط لينا l'état fondamental او bien le niveau fondamental. باش غيهبط هاد الالكترون من لو نيفو اكسيتي لو نيفو فوندامونتال غادي يدير لنا ليميسيون ديال واحد لا لونغور دوند. اذا لا كيسيون اللي بغينا هي نحسبوا هاد لا لونغور دوند. النيفو اكسيتي نسميه اي حيت ما عرفتش منين هاد اي، ما عرفتش واش 3 ولا 2 ولا 1. المهم عنده الانرجي ديالو نسميها او اي، غيهبط من تما للنيفو فوندامونتال افيك ايميسيون ديال واحد لا لونغور دوند هي اللي بغاو. الوغ بغاو لا لونغور دوند ديال هاد لا رادياسيون ايميز. جيسبر تكون واضحه. الوغ شنو هي الانرجي من نيفو اكسيتي نيفو فوندامونتال دلتا او؟ داكوغ. شنو هي الانرجي فينال هي او 1 مو الانرجي انيسيال اللي هي الانرجي ديال نيفو اكسيتي اللي عطيناه اي، ما عرفناش حنا شنو من النيفو هذاك. دونك هاد النيفو هذا هاد لا فارياسيون دينيرجي كتكون سو فورم دو اش نو اللي هي اش سي سور لامدا. لامدا اللي غتخلينا يدوز من الالكترون من نيفو اي حتى النيفو فوندامونتال اللي سميناه نيفو ان ايت ايغال 1. Ça marche. Alors delta E est égal à E1, niveau fondamental E1, déjà حسبناه في la question précédente. Il y a en fait delta E1. Alors c'est je pense que si E1 moins EI, alors E1 il y a moins 24,6 moins 24,6 moins l'énergie de niveau excité. Il y a moins مع moins je l'ai plus ou bien moins 21,4. donc il a donné le calcul ديالنا moins 24,6 plus 21,4 تعطينا moins 3,2. Attends. Alors هنا غتكون عندنا واحد لا فارياسيون دو لينيرجي دلتا او. دلتا او من نيفو اي نيفو 1 النيفو فوندامونتال. ça marche. هي E1 final moins l'énergie initiale en valeur absolue bien sûr. هادشي كيساوي لنا h fois c sur lambda من نيفو اي حتى نيفو 1. donc lambda ديال من نيفو 1 نيفو فوندامونتال 1 تطلع هنا وتهبط هاد دلتا او تهبط لتحت اللي هي اش سي سور دلتا او من اي حتى ل 1. الوغ نحسبو هاد الانرجي هادي. الوغ غتعطينا موان 21,4 بلس 24,6 اون فالور ابسولي بيان سور تخرجنا 3,2 الكترون فولت. مزيان. دابا نعوضو هنا اش ديجا عطاوها ليا في لي دوني. دابا بالنسبه لي دوني ديال هاد لا سيري راه لي دوني راه بالنسبه لي زيكزيرسيس ديال لا سيري كاملين ماشي بالضروره هذيك اش يعطيوها لك في كل اكزيرسيس. فاهمين؟ الوغ 66,62 10 à la puissance moins 34 fois 3 fois 10 à la puissance 8, d'accord, sur 3,2 fois 1,6 que 10 à la puissance moins 19. تقول لي ضربتي هنايا نقول لك حيت حولت انرجي لجول. علاش؟ حيت هادي راه جول بار سكوند. صافي.
Allez-y, on va faire l'application numérique. 6,62 fois 10 à la puissance moins 34 fois 3 fois 10 à la puissance 8 sur 3,2 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Voilà. On trouve 387,9 fois 10 à la puissance moins 9 mètres. Au moins 9 mètres, il y a nanomètres. Donc lambda de niveau excité à niveau fondamental. Au niveau fondamental, c'est 387,9 nanomètres. Et voilà, j'ai arrivé à la fin de la série d'exercices. N'oubliez pas de partager la vidéo avec vos camarades. Et bon courage. اللي ما فهمش شي حاجه يخليها لي في commentaire. الله يعاونكم.